Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas para algunos. Eh, Estamos bienvenidos a esta nueva jornada de las Jornadas Ibéricas Teosóficas, eh, que esta vez se realizan a través de Zoom y que es un evento tradicional que hacemos en colaboración las jornadas, las secciones española y portuguesa de la Sociedad Teosófica, y a lo cual agradecemos a todos vosotros vuestra presencia. Para esta mañana tenemos preparados dos cosas. La primera es una ponencia del secretario general de la Sociedad Teosófica de Portugal, el señor Carlos Guerra, quien con el título de Coherencia. Entonces, Carlos Guerra es también un conocido conferenciante dentro del ámbito de estas jornadas y en otras partes. Él hablará en portugués y entiendo que, supongo que Isabel te procederá a traducir, ¿sí? Sí. Y lo cual agradecemos también, por supuesto, y que nosotros estamos muy encantados de escuchar a Carlos Guerra, porque siempre pone unos títulos enigmáticos y nos hace pensar mucho, nos hace reflexionar, y realmente es un gusto poder escucharle nuevamente. Por lo tanto, creo que lo mejor es que le demos paso y ser coherentes con lo que decimos, ¿verdad, Carlos? Adelante. Me gustaría poder decir un par de palabras antes de que... Sí, por favor. Yo soy muy conciso para no ocupar mucho tiempo, pero supongo que tú podrás hacerlo mejor. No, mejor no sé, pero un minutito durará más o menos. Así que buenos días a todos, queridos amigos. Hoy tenemos el placer y el honor de escuchar las palabras de nuestro querido amigo Carlos Guerra, que es, como ha dicho Carlos, secretario general de la sección de Portugal. Él siempre sabe acercarnos a la sabiduría sin que nos demos cuenta, así como quien no quiere la cosa, porque tiene una manera muy sutil de elevarnos a reinos superiores. Así que desde ya le doy las gracias por su colaboración y por su trabajo intenso e incansable. Así que bom dia a todos, caros amigos. Hoje temos o prazer e a honra de ouvir as palavras do nosso querido amigo Carlos Guerra, secretário-geral da Secção de Portugal. Carlos sabe sempre como nos aproximar da sabedoria sem nos darmos conta, porque tem uma forma muito sutil de nos elevar a reinos mais altos. Obrigado, Carlos, pela tua colaboração e pelo teu trabalho intenso e incansável. A palavra é tua. Bom dia, queridos amigos. Bom dia a partir de Portugal. Muito obrigado à nossa amiga Angels pelas palavras que acabou de usar para me apresentar. Muito obrigado também ao nosso amigo Carlos e muito obrigado à nossa amiga Isabel, porque vai acompanhar-me na tradução daquilo que vou dizer-vos, uma vez que não me atreveria a comunicar convosco num espanhol que seria caótico e que dificultaria a minha comunicação e o vosso acompanhamento. Buenos días, queridos amigos. Buenos días a todos. Muchas gracias a Ángels por sus palabras tan amigables y entrañables. Y muchas gracias también a Carlos Pérez por sus palabras tan cariñosas y amables. Y bueno, también ha mencionado el hecho de que voy a traducirle porque no se siente confortable a hablar en castellano, aunque yo creo que lo entenderían, pero bueno, es muy modesto. Y ha dicho también que nos está hablando desde Portugal. Y bueno, buenos días. Sugiro que tentemos fazer desta reflexão partilhada, um momento de
eu diria, de meditação, ou pelo menos um momento de descontração. Carlos le gustaría sugerir que transformáramos este momento de reflexión compartida casi en un momento de meditación. Foi isto, não é? As nossas experiências pessoais têm o valor que têm e, por vezes, é interessante podermos partilhá-las uns com os outros. Nuestras experiencias personales tienen algún mérito y es muy interesante y bueno poder compartirlas unos con los otros. A partilha das nossas experiências é sempre uma forma de aproximação e essa aproximação... Veo la pantalla en blanco. Sim, eu sei, obrigado. Sim, sim. Sí, es así, es el primer slide. As nossas experiências têm o valor que têm, como estava a dizer-vos, e terão mais valor na medida em que formos capazes de fazer delas qualquer coisa de impessoal. Nuestras experiencias, como estaba diciendo Carlos, tienen un gran mérito, especialmente si las podemos compartir, pero también especialmente si podemos compartirlas de una forma impersonal. Porque as experiências que dizemos nossas não são apenas nossas. São experiências que decorreram num determinado contexto e são nossas e de todos os outros. Porque las experiencias que normalmente describimos como nuestras no son solo nuestras, nos han ocurrido en un contexto determinado, pero también existen en muchas otras personas. Tudo isto para vos contar ou para partilhar convosco uma experiência pessoal que foi bastante marcante na minha vida. Todo esto para compartir con nosotros una experiencia extremadamente personal que ha sido muy marcante, muy determinante en su vida. Y déjenme decir que la pantalla blanca por el momento es propositado, porque están todos escribiendo, la pantalla está blanca. Sí, está blanca, pero no va a quedar así. Muito obrigado, Isabel. Quando adolescente, tive a grande oportunidade de ter como professora de filosofia uma amiga que alguns de nós conhece de muito perto e que foi toda a sua vida um membro ativo da Sociedade Teosófica. Cuando Carlos era muy joven, aún adolescente, ha tenido la oportunidad de tener como profesora de filosofía a una profesora que, además de todo, algunos de nosotros o de ustedes podréis haber conocido, y que era una miembro activa, muy activa de la Sociedad Teosófica. Numa das aulas de filosofia, ouço um dia a professora fazer a seguinte afirmação: tudo está ligado a tudo. E depois de ter feito a afirmação, explica a todos nós aquilo que pretendia dizer. En una de sus clases de filosofía, el joven Carlos ha oído a su profesora decir esta frase: todo está ligado a todo. Y de pronto la ha oído explicar lo que quería decir con esta frase. É evidente que a frase ou a citação é muito conhecida de todos nós, mas afirmada num determinado momento pode ter em nós um impacto muito grande. Claro que hoy día pensamos esa frase es muy conocida de todos nosotros,
pero cuando es afirmada así en una ocasión muy específica, puede tener un impacto enorme en todos nosotros. A partir desse momento, percebi de uma forma muito particular que, de facto, tudo está ligado a tudo. E aprendi a tentar perceber tudo aquilo que nos rodeia a partir de uma visão global das coisas. A partir de ese momento, el joven Carlos ha entendido que todo está ligado a todo y ha procurado comprender. Desculpa, Carlos, a última parte da frase era um bocadinho... A partir desse momento, percebi que a observação de qualquer coisa e o entendimento de qualquer coisa implica ter uma visão global da coisa no seu contexto. Desculpa. A partir de ese momento, Carlos también se ha comprendido que para entender una determinada cosa es necesario tener una visión muy más global que permita entender esa cosa ligada con el total. Esta visão de tudo estar ligado a tudo permite-nos perceber aquilo a que a Isabel se referia ontem como inclusão. Esta visión de que todo está ligado a todo nos permite ver lo que dice Carlos, lo que yo decía ayer en mi conferencia cuando hablé de inclusión. A atitude inclusiva é fundamental na nossa vida. La actitud inclusiva o de inclusividad es fundamental en nuestra vida. E a atitude inclusiva surge com a educação de si mesmo no sentido de integrar todos os outros. Esa actitud inclusiva surge cuando hay una educación de nosotros mismos en el sentido de integrarnos todos los otros. A teosofia nas relações pessoais é o desafio geral deste nosso encontro, das Jornadas Ibéricas de 2021, e acrescentei ao título, ou reduzi o título, o tema, o desafio, a uma única palavra, a palavra coerência. La teosofía en las relaciones personales es, por así decir, el gran título, el gran tema de estas jornadas, y Carlos lo ha reducido o lo ha integrado en una sola palabra: coherencia. Numa primeira abordagem muito simples, dir-se-ia que aplicar a teosofia nas relações pessoais significa sermos coerentes. En un primer aporte se podría decir que aplicar la teosofía en nuestras relaciones personales será una forma de coherencia. De qualquer modo, vale a pena refletirmos sobre o significado da coerência e as suas diferentes dimensões. De cualquier forma, vale siempre la pena reflexionar sobre lo que es coherencia en sus diversas dimensiones. A primeira pergunta óbvia pode ser esta: o que é a coerência? La primera cuestión obvia sería esta: ¿qué es la coherencia? O significado etimológico da palavra, o que acontece com todas as outras palavras que usamos nos nossos discursos, o significado etimológico da palavra coerência dá-nos uma resposta muito direta, muito objetiva a esta pergunta. El significado etimológico de esta palabra nos da una contestación
muy clara y objetiva a esta cuestión. A palavra coerência tem como raiz etimológica um verbo latino, coerere, que significa estar conectado a, reunir, unir, ser consistente, ser coerente, etc. La palabra coherencia tiene como su origen latino un verbo coerere, y este verbo significa estar conectado a o con, reunir, unir, ser consistente. Curiosamente, o prefixo da palavra coerência, come, em latim, é também o prefixo da palavra coesão, da palavra colaboração e de muitas outras que poderiam integrar-se neste conjunto. Curiosamente, el inicio de la palabra coherencia, del latín, es igual, es lo mismo que con otras palabras como, por ejemplo, cohesión, cooperación, colaboración, etc. A coerência, a coesão e a cooperação resultam da relação com os outros e da relação com as coisas. Coherencia, cohesión y cooperación son el resultado de la relación con los otros y con las cosas. O que quer dizer que a coerência implica uma aproximação a tudo o que nos rodeia. Lo que quiere decir que coherencia significa una aproximación, un acercamiento a todo lo que nos entorna, todo lo que está a nuestro entorno. Uma aproximação que, pelo próprio significado do prefixo da palavra, implica um respeito pelas coisas e um respeito pelos outros. Un acercamiento que, como la palabra misma indica, implica un respeto y una coherencia a propósito de los otros. Vejamos um exemplo bastante simples. Quando olhamos para estas três figuras geométricas elementares, diríamos que elas nos apresentam uma enorme coerência. Veamos un ejemplo. Cuando miramos a estas tres figuras o dibujos geométricos, podríamos decir que ellas tienen una gran coherencia. Ainda que visualmente diferentes entre si, há em todas elas qualquer coisa que as torna coerentes. Aunque sean distintas cada una en su forma, hay algo en ellas que las torna consistentes o coherentes entre sí. E facilmente diríamos que a coerência destas figuras geométricas elementares depende ou está relacionada com, em cada uma delas, a regularidade, a simplicidade, o equilíbrio, a harmonia, a simetria, a ordem e a perfeição. Y podríamos decir que la coherencia en estas tres imágenes está relacionada con su regularidad, su sencillez, su equilibrio, su armonía, su simetría, su orden y hasta su perfección. A perfeição é o resultado de todas as características coerentes destas figuras. La perfección resulta das características, sim. De todas las características de estas tres figuras. O que quer dizer que a perfeição talvez não seja um ideal, nem uma meta, mas é uma consequência.
O sea que la perfección no es un ideal o una meta a atingir, pero antes una consecuencia. De uma forma muito simples, talvez demasiado simples, diríamos que sermos coerentes implica sermos objetivos, simples, equilibrados, harmoniosos, disciplinados, etc. Podríamos decir que para sermos perfectos tendríamos que ser objetivos, equilibrados, sencillos, armónicos, etc. No entanto, estas figuras coerentes podem dar origem a formas que diríamos incoerentes. No obstante, estas figuras a la izquierda que vemos como coherentes pueden dar forma a otras figuras a la derecha, las cuales podríamos considerar como incoherentes. É curioso repararmos que nas formas à nossa direita, às quais chamei incoerentes, nestas formas está presente a coerência das formas anteriores. Es curioso constatar que en las figuras a la derecha, a las que hemos llamado incoherentes, no obstante está presente la coherencia de las figuras a la izquierda. É como se as figuras da esquerda fossem uma espécie de padrão ou de arquétipo das quais outras formas inúmeras podem surgir. Es un poco como si las figuras a la izquierda fueran un modelo o un arquetipo a partir del cual muchas otras figuras pueden o suelen surgir. Se analisarmos as figuras da direita e se lhes chamarmos incoerentes, a incoerência tem a ver com a irregularidade, a complexidade, o desequilíbrio, a desarmonia, a assimetria, a desordem, a imperfeição. Si observamos las figuras a las cuales hemos llamado incoherentes, podremos verificar que su incoherencia tiene que ver con su irregularidad, su complejidad, su desequilibrio, su desarmonía, su asimetría, su desorden, o sea, su imperfección. O que quer dizer o seguinte: na nossa incoerência, se é que ela existe, está implícita a coerência. Lo que quiere decir el siguiente, que en nuestra incoherencia suele estar presente la coherencia. Perdón por el ruido, son las pejas. Sorry. Vivemos, de facto, em plena contradição entre opostos. Entre os opostos, neste caso, que parecem afastar a coerência da incoerência. Vivimos en nuestras vidas entre opuestos, opuestos que parecen afastarnos de la coherencia. Vale a pena levantarmos algumas questões, ainda que as respostas fiquem em aberto. Valerá la pena colocar algunas cuestiones, aunque las contestaciones a estas cuestiones queden en abierto. Os modelos, os padrões, os arquétipos são fixos? Los modelos, los arquetipos son fijos.
Quem os define? ¿Quién los define? Existem limites? ¿Existen límites? Se existem limites, qual será a fronteira entre coerência e incoerência? Si existen límites, ¿cuál será la frontera entre coherencia y incoherencia? Quem estabelece essa fronteira? ¿Quién establece esta frontera? Os ideais e os seus autores? ¿Los ideales y sus autores? Se essa fronteira é estabelecida por ideais e pelos autores dos ideais, dificilmente conseguiremos descobrir por nós mesmos se essa fronteira existe e de que forma ela pode ser ultrapassada. Si esta frontera es establecida por los ideales y por sus autores, será difícil descubrir si esta frontera realmente existe, dónde está y cómo podremos sobrepasarla. Porque, quer queiramos, quer não, se formos claros conosco mesmos, os ideais e os autores dos ideais são limitações. Porque si somos claros con nosotros mismos, descubrimos fácilmente que los ideales y los autores de los ideales son también limitaciones. No fundo, talvez tenhamos medo de mergulharmos nas descobertas sem termos a referência de ideais e de autores dos ideais. Quizás tengamos miedo a sumergirnos sin una referencia a los ideales y a los autores de los ideales. Quando a coerência e a incoerência se misturam, podemos imaginar o surgimento daquilo a que chamaríamos um caos. Cuando la coherencia y la incoherencia se mezclan, podríamos imaginar el surgimiento de un caos. Mas, num caos está implícita a ordem, como podemos ver até agora. Este caos resulta de uma ordem. Pero hasta en el caos está siempre implícita un orden, está siempre implícito un orden. Y aquí podemos verificar que hay un orden subyacente al caos. E deste caos poderá nascer uma nova ordem. Y a partir de este caos podrá nacer un nuevo orden. Ultrapassar as contradições e ultrapassar os opostos implica uma capacidade de ver em todos eles qualquer coisa que faz sentido. Ultrapasar, sobrepasar los opostos, as las contradições, contradicciones y los opuestos hace que podamos estar abiertos a lo que puede manifestarse. Desculpa. há uma descoberta formidável que todos já fizemos ou que todos conseguimos fazer. No caos há um valor imenso, que é o valor da diversidade. Hay un descubrimiento fantástico que todos ya hemos podido hacer y que consiste que en el caos está presente la diversidad. E a diversidade é sempre marcada pela beleza. Y la diversidad es siempre marcada por la belleza. Mas, como a beleza, no seu sentido mais profundo, não tem limites, ela inclui aquilo a que há pouco chamamos coerência em imagens perfeitas e incoerência em imagens que diríamos imperfeitas. Pero como la belleza no tiene
fin ni límites. La belleza incluye en sí misma la incoherencia y la coherencia. Este desenho é um desenho de um menino de 4 anos. Este dibujo es un dibujo de un niño de 4 años. Chamaríamos coerente ou incoerente aquilo que descobrimos neste desenho? ¿Llamaríamos como coherente o incoherente lo que descubrimos en este dibujo? Na verdade, há uma enorme inocência neste desenho. En realidad hay una enorme inocencia en este dibujo. E relacionarmos a coerência com a inocência faz todo o sentido. Y relacionar la incoherencia con la inocencia hace mucho sentido. Sermos coerentes nas nossas relações com os outros implica, de alguma forma, sermos inocentes. Ser coherentes en nuestros relacionamientos con los demás implica, de una cierta forma, sermos inocentes. Há uma diferença grande entre inocência e ingenuidade. Hay una distinción muy grande entre inocencia y ingenuidad, naivete. No fio da navalha, sem anular a incoerência, a coerência não idealizada, inocente, flui num ritmo e numa musicalidade que tudo enlaçam. En el filo de la navaja, sin deshacer la incoherencia, la coherencia no idealizada, inocente, fluye en un ritmo y musicalidad que todo lo abarcan. As nossas relações humanas, coerentes, são marcadas por esta inocência, por este fluxo, por este ritmo, por esta musicalidade que tudo abraçam. Nuestras relaciones humanas, a través de la coherencia, son marcadas por esta inocencia, este ritmo, esta musicalidad que a todo lo abrazan o abarcan. Esta coerência nas relações humanas surge de uma forma espontânea. Esta coherencia en los relacionamientos humanos surge de forma espontánea. Da mesma forma que, neste conjunto de garatujas, a coerência surgiu de uma forma espontânea e a inocência é igualmente espontânea, natural. De la misma forma que en este conjunto de colores, en este dibujo, la coherencia ha surgido de forma espontánea y de un modo natural. Vamos agora refletir um pouco, ainda que rapidamente, sobre terrenos onde podemos descobrir a coerência. Vamos ahora a reflexionar un poco sobre campos donde podemos descubrir la coherencia. E vamos fazê-lo com base naquela afirmação feita no início: tudo está ligado a tudo. Y lo haremos con base en esa afirmación: todo está ligado a todo. Para entendermos esta ligação de tudo a tudo, podemos começar pelo imenso e ir até ao particular,
ou o inverso, do particular partir para o imenso. Para entender este lazo entre todo y todo, podemos partir a partir de lo que es inmenso hasta lo que es particular, o pudiéramos también hacer al contrario, partir de lo que es muy particular hacia lo que es inmenso. Mas, apesar de tudo, talvez tenha um sentido especial fazermos o percurso do grande para o pequeno, porque percebemos a integração do pequeno no grande. Pero quizás haga más sentido hacer el percurso, hacer este camino de lo inmensamente grande hacia lo pequeño, porque así también tendremos la oportunidad de comprender cómo este pequeño se integra en el que es grandísimo. As imagens que nos chegam do universo são excepcionais. Las imágenes que nos llegan del universo son excepcionales. E chegam até nós graças à evolução da ciência e à evolução da tecnologia. Llegan hasta nosotros gracias a la evolución científica y tecnológica. Esta evolução científica e tecnológica permite-nos ter um vislumbre, um relance do espaço imenso no qual vivemos. Ese desarrollo científico y tecnológico nos permite tener un vislumbre del espacio inmenso en el cual vivimos. Esta é uma imagem de um cluster. Esta es una imagen de un clúster, un aglomerado de estrellas. Um conjunto de galáxias, que nos faz, de uma certa forma, ficar um pouco perdidos no entendimento que é meramente intelectual. Es un conjunto de galaxias que nos hace quedar un poquito perdidos si intentamos entenderlo meramente de una forma intelectual. É evidente que o entendimento intelectual é fundamental e podemos fazê-lo, até certa medida, graças à própria ciência e à própria tecnologia. Por supuesto que el entendimiento intelectual también es necesario, y si lo podemos hacer es también gracias al propio desarrollo de la ciencia y de la tecnología. A ciência e a tecnologia permitiu dar designações muito concretas a cada uma destas galáxias visíveis neste cluster. La ciencia y la tecnología han permitido dar nombres muy específicos a las distintas galaxias que son visibles en esta imagen. Na legenda que acompanha esta imagem, há uma pequena afirmação que é curiosa. A distribuição das galáxias no universo não é uniforme. En la leyenda que acompaña esta imagen se dice algo curioso. La distribución de las galaxias en el universo no es uniforme, no están distribuidas de modo uniforme. Sendo assim, seríamos levados a pensar ou a dizer que o universo é incoerente. Si fuera el caso, seríamos llevados a constatar o a decir que el universo es incoherente. Mas a nossa vida permite-nos perceber que há no universo uma coerência para além desta aparente incoerência. Pero nuestra vida nos deja entender que existe en el universo una coherencia
por detrás o más allá de esta aparente incoherencia. É evidente que o uso da palavra coerência em relação ao universo não faz muito sentido, porque, sendo o universo incomensurável, a palavra coerência não faz muito sentido nesta incomensurabilidade. Desculpa as palavras, Isabel. Es evidente que el universo en su inmensidad no podría ser visto como coherente o como forma de coherencia, porque al llegar a esta inconmensurabilidad, la cuestión de la coherencia queda un poco sin sentido por este hecho de que todo es inconmensurable. Até porque, de acordo com aquilo que foi dito no início, a coerência implica uma relação. Que relação poderá ter o universo e com o que é que ele poderá ter uma relação? Hasta porque, como hemos visto al inicio, la palabra coherencia implica un relacionamiento. Entonces podríamos cuestionarnos qué tipo de relacionamiento puede tener el universo y si acaso existe, con quién se relacionaría el universo. Será que a coerência não é uma invenção humana, de uma certa forma, que nos dá alguma segurança? Quizás podríamos cuestionarnos si la coherencia no es una forma de seguridad que los humanos han intentado tomar para sí mismos. Talvez a coerência incomensurável do universo seja a coerência que existe em cada um de nós, que é coisa nenhuma. Quizás la coherencia inconmensurable del universo sea la misma que existe en nosotros, que no es nada. Se nos relacionarmos com os outros deste ponto de vista da coerência, relacionamo-nos com todos em simultâneo e com qualquer coisa a que poderíamos chamar um amor imenso. Si nos relacionamos con todos nosotros de esta forma de coherencia, entonces nos relacionamos con todos al mismo tiempo y con aquello que podríamos describir como un amor inmenso. É evidente que esta relação incomensurável tem um lado concreto, um lado objetivo, nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, nas nossas relações do dia a dia. Claro que este lado de la coherencia tiene un impacto más preciso con las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos más próximos, con nuestros colegas de trabajo y en nuestro día a día cotidiano. Se nos aproximarmos de uma forma imaginativa, claro, e se mergulharmos naquela imagem do cluster, aquele conjunto de galáxias, e começarmos a tentar perceber o que é uma galáxia, a incomensurabilidade parece ficar ainda mais incomensurável. Si intentamos acercarnos, casi sumergirnos en esta imagen de galaxias a la medida en que nos sumergimos más y más, su inconmensurabilidad parecerá quedar cada vez más vasta, más larga, más grande. Talvez o mergulho dentro de nós mesmos, o mergulho no conhecimento de nós mesmos, tenha este lado incomensurável.
quizás esta sumersión dentro de nosotros mismos pueda también tener este aspecto de inconmensurabilidad. Se o mergulho dentro de nós mesmos tem este lado incomensurável, o mergulho tem que ser dado com grande liberdade. Si esta sumersión dentro de nosotros mismos tiene esta inconmensurabilidad, entonces hay que sumergirnos en nosotros mismos con grande libertad. A Terra. La Tierra. A Terra pertence à galáxia, à Via Láctea. La Tierra está situada en la Vía Láctea. E se a Via Láctea é uma imensidão dentro da imensidão que há pouco referimos, nós somos coisa nenhuma nesta galáxia e nessa imensidão. Si la Tierra es casi nada en la inmensidad de esta galaxia, nosotros sobre la Tierra somos aún menos, casi nada de nada en toda esta inmensidad. Dizermos que somos quase nada significa que talvez sejamos tudo, a galáxia, o universo, os outros, etc. Decir que somos casi nada quizás podría equivaler a decir que somos todo, la galaxia, el universo y todo. Uma visão geral do nosso sistema solar, numa imagem que não é fotográfica, é apenas uma ilustração com um toque científico sobre o nosso sistema solar, que nos permite ver ou perceber a coerência neste sistema. Esta imagen no es una fotografía, es un dibujo científico que nos permite mirar a nuestro sistema solar y a ver la coherencia de este sistema solar dentro de la galaxia. Nesta coerência existe um fenómeno imenso também, que é o fenómeno do movimento. En esta coherencia existe un fenómeno que es el fenómeno del movimiento. Na relação uns com os outros, a consciência do movimento talvez nos ajude a perceber a importância da flexibilidade. En la relación unos con los otros, la cuestión del movimiento quizás podrá ayudarnos a entender la necesidad de flexibilidad. No movimento é impossível tornar estático, seja aquilo que for. En movimiento es imposible tornar estático, sea lo que sea. O afeto, o amor, a atenção, o respeito pelo outro, nada de tudo isto é estático. El afecto, el amor, el respeto, a la atención al otro, nada de esto puede ser estático en una relación. Se não é estático, não é permanente. Si no es estático, tampoco puede ser permanente. Uma imagem encantadora do nosso planeta. Una imagen bellísima de nuestro planeta. Que faz surgir em nós, ou que pode fazer surgir em nós, uma admiração
enorme pelo espaço onde vivemos. que puede hacer surgir en nosotros una admiración enorme, sin límites, por este espacio donde vivimos. E, ao mesmo tempo, uma gratidão pelo facto de termos a possibilidade de partilharmos este espaço. Y de paso, una gratitud inmensa por podermos compartir este espacio. Uma gratidão ao universo incomensurável como um todo. Una gratitud hacia hasta el universo inmensurable que lo contiene todo. Este sentido de gratidão ajuda-nos a estabelecer com os outros relações próximas e de grande afeto. Este sentido de gratitud nos ayuda a establecer con los otros relaciones de gran acercamiento y de gran afectividad. E também nos torna conscientes do respeito que devemos ter para com este espaço que habitamos. Y también nos hace más conscientes del cuidado y que debemos de tener con este espacio circundante. Todos estamos conscientes da diversidade de problemas a todos os níveis que envolvem o espaço, este espaço onde vivemos. Todos estamos conscientes de los problemas que están involucrados en este espacio donde vivimos. Não vale a pena enumerar esses problemas, nem quais as áreas onde eles surgem, mas são problemas terríveis que se assumem como grandes desafios a toda a humanidade. No hace falta enumerar aquí todos esos problemas, pero sabemos cuáles son y se afirman o se plantean como un desafío enorme hacia nuestra humanidad. Um desafio enorme à humanidade significa um desafio enorme a cada um de nós. Un desafío enorme a la humanidad es como un gigantesco reto a cada uno de nosotros. Uma outra imagem completamente inesperada da Terra, uma imagem, esta sim, uma fotografia, que nos mostra o contorno da Terra e o nascer do Sol, o pôr do Sol. Esta una imagen inesperada del contorno de la Tierra y esta sí es una foto y es una foto magnífica que nos enseña el contorno de la Tierra en una puesta de sol. As imagens concretas que temos do espaço onde vivemos podem ganhar um significado muito particular com estas imagens mais abstratas. Las imágenes que tenemos de los sitios donde vivimos, de las ciudades, de los espacios donde vivimos, pueden ganar una dimensión distinta cuando vemos imágenes de este tipo. Uma outra imagem do espaço, neste caso, uma imagem que foi tecnicamente trabalhada, mas que nos mostra, a partir de Marte, o nosso planeta, a Terra em primeiro plano, e ao fundo a Lua. Esta imagen ha sido técnicamente retocado, pero es curioso porque es una imagen a partir de Marte, de nuestra Tierra y un poco más lejos de la Luna. A natureza. La naturaleza. O espaço visível, percepcionável, a partir
de um determinado ponto de vista. El espacio visible, percepcionable a partir de un determinado punto de perspectiva. Ainda que digamos que o ponto de vista é limitador, ao mesmo tempo, este ponto de vista dá-nos um vislumbre da incomensabilidade que referimos há pouco. Este punto de mira, este punto de perspectiva, aunque sea limitador de un cierto sentido, por otro lado también nos abre hacia esa inconmensurabilidad de que hablábamos antes. A perspectiva quase sempre limitada que temos dos outros com quem nos relacionamos pode ter em si essa perspectiva imensa do ser humano como ser humano. La perspectiva, aunque limitada, de los relacionamientos que tenemos de unos con otros, también puede tener dentro de sí esa perspectiva ilimitada, inmensa, sobre los seres humanos. Os exemplos ou as imagens da natureza seriam imensos para ilustrarmos esta abordagem que está a ser feita. Los ejemplos extraídos de la naturaleza misma serían incontables, todos ellos pudiendo ilustrar la perspectiva que está siendo desarrollada en esta presentación. A coerência, o afeto, a proteção, o sentido de proteção entre uma mãe e uma cria são gibões. La coherencia, el afecto, el sentimiento de protectividad entre una madre y su crío. No conozco la palabra en castellano. En portugués. Macaco, pode-se dizer macaco. Macaco. Un simio, pero un simio sí, que en portugués se llama gibão. Este sentido de proteção é essencial nas relações humanas. Este sentimiento protectivo es esencial en las relaciones humanas. É evidente que é sentido de proteção que ultrapassa o mero sentimentalismo. Claro que estamos hablando de un sentimiento de protección que no es lo mismo que el sentimentalismo. Ay, o trabalho... Ángeles me dice que se dice gibón, o sea que en portugués es gibão y en castellano es gibón. Gracias, Ángel. Muito bem. No trabalho laborioso de uma abelha, também há muito a aprender. En el trabajo laborioso de una abeja también hay mucho que aprender para nosotros. Mas a natureza também nos apresenta situações de luta que talvez possam chocar-nos, mas esta luta pela sobrevivência, esta luta pelo poder sobre o outro, é um aspecto da natureza da qual fazemos parte. La naturaleza también nos ofrece imágenes violentas de lucha, pero son imágenes que reflejan situaciones reales de la naturaleza. É evidente que constatar este lado da natureza não justifica que o ser humano se comporte com os outros seres humanos desta forma
inacceitavelmente violenta. Excepto que el hecho de que esta violencia existe en la naturaleza no puede servir de disculpa o de pretexto para que nosotros nos comportemos como seres humanos con este nivel increíble de violencia. Mas mesmo aqui diríamos que está presente a coerência. Pero hasta aquí podríamos decir que está presente la coherencia. O ser humano. El ser humano. O ser humano é marcado, como tudo aquilo que existe na natureza, pela diversidade. El ser humano está marcado, está señalado, como todo el resto que existe en la naturaleza, por una gran diversidad. Tínhamos visto há pouco que a diversidade tem um valor muito grande. Habíamos visto antes que la diversidad tiene un gran valor, una gran importancia. A diversidade é um desafio à nossa reflexão sobre aquilo que nos faz ser quem somos. La diversidad es un desafío, un reto a nuestra comprensión de aquello que hace con que nosotros seamos como somos. Olhando para esta diversidade, há um peso cultural enorme que determina aquilo que nós somos. Mirando toda esta diversidad, es posible encontrar la importancia y el peso muy grande cultural que hace con que nosotros seamos quienes somos. A palavra cultura é usada aqui com um significado muito amplo. Estamos a falar ou a referir a religião, os comportamentos, as atitudes, a maneira de estar, etc. La palabra cultura aquí es usada de una forma muy amplia porque incluye la religión, los comportamientos sociales, la forma de estar y todas esas características distintas. A nossa identidade é muito marcada por esta diversidade. Nuestra identidad es muchísimo Marcada, muchísimo condicionada, esperamos um pouco pela nossa amiga Isabel, não tem problema. ¿Aló? Sim, Isabel, estávamos à tua espera, não tem problema. Ah, fui yo la que he caído. Sim, não há problema. Bueno, perdón. Não, não faz mal, então, não tem mal nenhum. Estávamos a dizer que a nossa identidade tem, de facto, uma relação muito grande com esta diversidade cultural, física, etc. Nuestra identidad tiene mucho que ver con esta diversidad cultural, física y en todos los campos de actividad. Imaginemos que nos despojávamos de toda esta diversidade. Podíamos imaginar que seríamos capaces de
aislarnos de toda esta diversidad. É evidente que, mesmo sendo capazes de imaginar a ausência desta diversidade, ainda assim, na aparência, seríamos diferentes uns dos outros. Aunque pudiéramos imaginar la ausencia de esta diversidad, asimismo seríamos siempre distintos unos de otros. Mas numa distinção sempre aparente. Pero esa distinción tiene algo de apariencia. A coerência não se coaduna com juízos de valor. São os juízos de valor que fazem surgir a incoerência. La coherencia no se coaduna con juicios de valor. Son los juicios de valor que dan lugar a la incoherencia. E os juízos de valor surgem no contexto desta diversidade e do facto de, nesta diversidade, darmos excesso de importância àquilo que nos identifica ou àquilo com que nos identificamos. Y los juicios de valor suelen surgir en este contexto de diversidad con respecto a aquellos indicadores a los que tomamos como importantes para definir quiénes somos, nuestra identidad. Uhum. No meio da multidão, cada um de nós pode perder a sua identidade. En medio a una multitud, cada uno de nosotros puede perder su humanidad, A sua identidade. su identidad. O que, de um certo ponto de vista, é positivo porque temos a possibilidade de nos identificarmos com os outros. En medio a la multitud podemos perder nuestra identidad y eso tiene un aspecto positivo porque nos permite identificarnos con los demás. Os objetos. Coerência. Os objetos. Coherencia, los objetos. Vou tentar ser mais rápido agora, porque estou a perceber que o tempo está a passar e, portanto, não vou deter-me em tantos detalhes. Carlos va a hablar un poco más rápido porque se dio cuenta que el tiempo está pasando y por eso va a ser más general. Os objetos, mesmo os objetos arquitetónicos, são exemplo de coerência. Los objetos, especialmente los arquitectónicos, pueden ser y son ejemplo de coherencia. Ou até mesmo daquilo que poderíamos achar que se aproxima da incoerência. O hasta de lo que podríamos considerar que se acerca a la incoherencia. É evidente que nesta imagem do Partenon de Atenas, tudo é de facto coerente. Claro que en esta imagen del Partenon en Atenas todo es coherente. E esta coerência tem a ver com aquilo que há pouco referimos em relação àquelas três figuras geométricas básicas. Y este tipo de coherencia tiene que ver con aquellas tres figuras básicas geométricas que habíamos visto antes. Numa outra estrutura arquitetónica, característica da época barroca, En una otra estructura arquitectónica característica del barroco, de la época barroca, parece ter sido perdida a coerência que vimos há pouco no Partenon de Atenas. parece terse perdido la coherencia que habíamos testimoniado en el Partenon de Atenas. Mas, neste caso, é a irregularidade, a assimetria, etc., que dão coerência a esta igreja. Pero en este caso es la irregularidad, la asimetría, que de alguna forma dan su propia coherencia a esta iglesia.
Este é um exemplo curioso da arquitetura moderna. Este es un ejemplo curioso de la arquitectura moderna. O Museu Guggenheim em Bilbao, El Museo Guggenheim en Bilbao, constituído por formas aparentemente incoerentes, constituido por formas en apariencia incoherentes, mas curiosamente relacionadas com formas orgânicas. pero curiosamente relacionadas con formas orgánicas. E é este lado orgânico que dá coerência a este género de objeto arquitetónico. Y es este aspecto orgánico que le aporta toda la coherencia a este tipo de objeto arquitectónico. O cotidiano. Lo cotidiano. Continuamos nesta viagem do maior para o menor. Continuamos este viaje del grande hacia lo pequeño. É evidente que os espaços urbanos onde vivemos são o contexto das nossas relações. Es claro que los espacios urbanos donde habitamos, donde vivimos, contextualizan nuestras relaciones. É evidente que os espaços urbanos são diferenciados. También es claro que estos espacios urbanos se diferencian. E o contexto da relação, ou das nossas relações, são os espaços onde vivemos, os espaços urbanos, os espaços públicos, os espaços familiares, etc. O contexto é fundamental. Y nosotros vivimos en espacios urbanos, espacios públicos, espacios familiares, etcétera, y todo esto tiene un contexto y nos da un contexto fundamental. É nestes espaços que o outro é o espelho de nós mesmos. Es este espacio que de una cierta forma es el espejo de nosotros mismos. A teosofia é uma expressão da coerência e da coesão. La teosofía es una expresión de la coherencia y de la cohesión. Dos ensinamentos mais elementares aos ensinamentos mais abstratos, a teosofia é um todo coerente e coeso. De las enseñanzas más elementares hasta las enseñanzas más abstractas, la teosofía es un todo coherente y cohesivo. Nos ensinamentos da teosofia existem subtilezas cuja compreensão implica uma mente livre e receptiva. En las enseñanzas de la teosofía hay aspectos sutiles cuya comprensión implica una mente libre y receptiva. Também os objetivos da sociedade teosófica são coerentes e coesos. Apelam à amorosidade e à flexibilidade. También los objetivos de la sociedad teosófica son coherentes y cohesivos, hacen apelo a la bondad amorosa y a la flexibilidad. Na teosofia há uma dimensão prática que nos permite ter com os outros uma relação amorosa e flexível. En la teosofía hay una dimensión práctica que permite que tengamos con nosotros una relación amorosa y flexible. E esse lado prático, amoroso e flexível da teosofia tem a sua concretização, de uma certa forma, no primeiro objetivo da sociedade teosófica, a fraternidade.
y ese lado práctico, amoroso, flexible de la teosofía se concretiza en el primer objeto de la sociedad, que es la fraternidad. A vivência teosófica coerente e coesa implica uma mente livre e receptiva, amorosa e flexível. A vivência teosófica vence contradições e esbate conflitos. La experiencia teosófica coherente y cohesiva implica una mente libre y receptiva, amorosa y flexible. La experiencia teosófica supera las contradicciones y suaviza los conflictos. No fio da navalha, sem anular a incoerência, a coerência não idealizada, inocente, flui num ritmo e numa musicalidade que tudo enlaçam. En el filo de la navaja, sin deshacer la incoherencia. En el filo de la navaja, sin deshacer la incoherencia, la coherencia no idealizada, inocente, fluye en un ritmo y musicalidad que todo lo abarcan. No fio da navalha, nas relações humanas amorosas, nada excluindo, num ritmo e numa musicalidade impessoais, a coerência surge, sem ideais e inocente, tudo docemente enlaçando. En el filo de la navaja, en las relaciones humanas amorosas, nada excluyendo, en un ritmo y musicalidad impersonales, surge la coherencia, sin ideales e inocente, todo enlazando dulcemente. A teosofia, nas relações humanas, implica a alegria. La teosofía en los relacionamientos humanos implica la alegría. A alegria de viver independentemente das vicissitudes que possam surgir no nosso caminho. La alegría de vivir independiente de las vicisitudes, de los problemas que puedan surgir en nuestro camino. A alegria de viver com os outros, La alegría de vivir con los demás, juntamente com a paixão pela vida. en conjunto con la pasión de la vida. E a paixão pela vida implica abraçar tudo o que é fácil e tudo o que é difícil. La pasión por la vida implica abrazar todo lo que es fácil y también abrazar todo lo que es difícil. A paixão pela vida implica, acima de tudo, a consciência, ainda que limitada, da incomensurabilidade do universo onde vivemos. La pasión de la vida implica la conciencia de la inconmensurabilidad ilimitada de este universo donde vivimos. Conclui-se esta comunicação com uma imagem ilustrativa dessa alegria num desenho de Pablo Picasso de 1961, curiosamente uma alegria à qual se acrescenta o valor da liberdade. Se concluye esta ponencia con esta imagen maravillosa de un dibujo de Pablo Picasso sobre la alegría y que curiosamente en este dibujo va de mano a mano con la libertad. A alegria implica a consciência da interdependência
La alegría implica la conciencia de la interdependencia. Implica a consciência da liberdade como um todo e não da liberdade apenas individual. E implica también la conciencia de la libertad como un todo y no apenas de una libertad personal. Muito obrigado. Gracias. Gracias, Carlos. El otro Carlos. Gracias, Carlos Guerra. Carlos, si quieres abrir tu micro. Ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, es deseo de Carlos Guerra que hagamos unos minutos de meditación. Así que os invito a cerrar micrófonos. Bueno, creo que están todos cerrados. Y hacer un par de minutos de meditación y de reflexión antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.